फातोडेचे थळावी होलसेल फिश मार्केटाकडे जमले. मातयेचो ढेर पळोवन चिंतेत. रस्त्या देगेच्या कामाक माती न्ही तर शेतजमीन इबाड करपाक लँड फिलिंगचे काम करतले अशे आरोप थळाव्यांनी आमदाराचेर लायले. ह्या वाटेन आमदार विजय म्हणटात माती लेवलिंग करपाक हाडलेली जमीन भरपाई करपाक न्ही. तेणे केले मंत्री दिगंबर कामताचेर आरोप. गरज नाशिल्ले सगळे प्रोजेक्ट तेणे हांगा हाडलात, जशे की होलसेल नुस्त्याचो बाजार. ही मिसअंडरस्टँडिंग्स काय आनी कितें पळयात विस्तारान. सगळ्यांनी जायते भाशेन उलयले. हांव म्हणटलो 2017 जेन्ना विजय सरदेसाय टीसीपी मंत्री आशिल्लो, ही शेतां कशी पुरोवपाची, आमच्या दर्याचे वेळो कश्यो काबार करपाचे, आमचे दोर कशे काबार करपाचे, हे हांणी प्रयत्न करून हे 16B एक्ट काडलेलो. आयज जो 39 एक्ट लागून उलयता आनी आमचो भाव सातादेसाय आमदार जेन्ना ऑप्शनाक बसलोलो हो तिगा देखून ताका सपोर्ट करपाक गेलो, हो भांडाराक सपोर्ट करपाक वयता. पूण आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें चलता, आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कशी शेतां पुरोवन बिल्डिंगां बांदपाचे, कशी आपल्याचे पोट भरपाचे आनी आपल्या फॅमिलीक वयर काडपाचे, हेच जावन थिंकींग. हांव म्हणटलो जेन्ना तुमी मंत्री आसतात तेन्ना तुमी पाठ करपाक वावुरतात. आमी तुमकां निवडून हाडटा आमची कामां करपाक. आयज हे शेत पुरोवन तुमी हिंगा बिल्डींग बांदपाक, हिंगा नाका भायल्या लोकांक हाडून भरपाक सोदतात. आमी तुमकां निवडून हाडटा आमची कामां करपाक, पूण आमची कामां करचे सुवातेर तुमी आमचे नश्ट करपाक मुखार सरतात. मिनिस्टर म्हणल्यार ताजो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामती PWD मिनिस्टराच्या नात्यान ताणे रस्त्याचे शोल्डर्स क्लियर केले आनी पार्किंग रस्त्याचे शोल्डर्साचेर जावचे, रस्त्याचेर येवचे न्ही म्हणून हे करपाक ताणे आयिल्ले आहा. हे आमकां आतां कळ्ळां. आमी इतल्या खातीर आयल्या कित्याक एका मनशान व्हिडिओ काडला आनी हांगा जमीन लँड फिलिंग चलता फातोर्डान म्हणून आवाज केला. हे लँड फिलिंग न्ही, this is only mud that is being stored here. It is stored in the property of Mackenzie. Mackenzie हांगा आहा, ताका ती दवरली म्हणून ताका कांय त्रास ना. आतां बेसिकली शोल्डर्स तयार कराय आनी मागीर एक ड्रेन जावंक जाय. मिनिस्टरा कडेन म्हजोय रिक्वेस्ट आहा आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां की एज पार्ट ऑफ हिज वर्क he has to also have a good drain adjacent to the shoulder that he makes. So that ना जाल्यार ही सगळी माती वचून शेतान पडटली वो ड्रेनान जातली आनी थंय तेय ब्लॉक जातली. कित्याक उदक हो नाला हांगा माडेलचो नाला हांगा एम्प्टी जाता. हो सरकार आनी रुलींग पार्टी हे मार्केटाचे खुस्तार चिटून पयशे खायत आहा. बरें, सो हे होलसेलर आहात, हे जे ट्रेडर आहात, आमकां सगळ्यांक त्रास जाता आनी सरकार आनी रुलींग पार्टी हातूंतल्यान पयशे करता. हे हांव गव्हर्मेंटाक वॉर्न करता, तुमी तुमचे वर्कर हाडून हांगा बसोव नाकात. हांगा लोकल मनीस आहा, माडेलांतले लोक आहा, जांकां त्रास जाता ते तांकां हाजो कितें बेनिफीट आसूंक जाय आशिल्लें फॉर कायद्यान. कितें प्रोजेक्ट हांगा आहा, नाजाल्यार तांणी ते ओल्ड मार्दोळाक व्हरचें, जे कॉन्ट्रॅक्ट जे दिल्या पळय तांचे हे होलसेल मार्केट थंय व्हरचें. आमकां भोव जाय हे होलसेल मार्केट, न्यूसन्स करप. आमकां कांय फायदो ना तुगे होलसेल मार्केटाचो. हांव पयलींच्यान म्हणीत आहा, जेन्ना फॉर्मालिनाचो इश्यू जालो तेन्नाच्यान हांव म्हणीत आहा की मार्केटूच काडा म्हणून. हे मार्केटा खातीर आमकां कसलोच फायदो ना. आनी हे बीजेपी जात तितले तातूंतल्यान पयशे खावपाक ट्राय करता. हे बी आतां हो एटेम्प्ट इज ऑल्सो टू मेक मनी. हे इनॉग्रेटूच कित्याक जायना मार्केट, कित्याक हफ्ते खावपाक जाय आमकां. आनी हे हफ्ते हांव सगळे भायर काडपाचो आहा. कोणाक कितले मेळटा, खंय वता ते सगळे आमी लिस्ट घालपाचे आहा.